ବାହାରିଲନି ନା ନା କି ତମେ କ୍ୟାମେରା ନେଇଯାଅ ମୁଁ ବ୍ଲଗ କରିବିନି ତମେ ନେଇଯାଅ କ୍ୟାମେରା କାନ୍ଦୁଛ ବ୍ଲକ୍ କରିବନି କିସ ହେଇଛି କିସ ନା ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିବିନି ତମେ ନେଇଯାଅନି ମୁଁ କରିବିନି ଆଉ କି ନା ବ୍ଲକ୍ କରିବନି କିଛି ହେଇ ତ କହିବ ତ କିଛି ହେଇଛି କିଛି ହେଇଛି କିଛି ହେଇଛି କହୁନି କିଛି ହେଇଛି ଗାଁ ଲୋକ ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ କରିବିନି ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ମୁଁ କରିବିନି କିସ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛି ସେଟା କହିବ ନା କହିବନି ଖାଲି ବ୍ଲକ୍ କରିବିନି ଲୋକ କଥା ଶୁଣି ଲାଭ କିସ ଆମର ତମେ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ତ ବ୍ଲକ୍ କରିବ। हेलो गाइस नमस्कार वेलकम टू बैक टू माय चैनल भाई PL07 प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और जो सब्सक्राइब करनथिबे तारा जल्दी जल्दी मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु हम आसी पहुँची गले पुणी नुआ ब्लॉग नहीं कि बहुत कष्ट भी लगला ब्लॉग टी कहीं मैडम टोटल राज्य हो नथिले ब्लॉग करिया पई गाँव लोक कौन किसी कहले सी टोटाल ही माने नाराज मु ब्लॉग करी बहुत भी कांदी से ब्लॉग रे आज बहुत कष्ट ही मुझे ब्लॉग टी करेछि काली कि भल ब्लॉग देवी आज भी एत भल भी करना ब्लॉग मु देखु मो ब्लॉग टी मो पाखे कहीं नहांती ना मुझे एकला ही आपण मानक कहूँ जदि भल लगुव तो मो कथा शुणु स्किप भी टोटाली करूँ ना पाखे गोटे लेडीज थे टे भल लगी था कहीं समस्त देखापी भी टे इंटरेस्ट होता सी केमती कौन कांदुंट कौन ना सी टोटाली घर शुई जहा बहुत कष्ट ही मु ब्लॉग टी बागेची ब्लॉग देखु जदि भल लगुव ब्लॉग कमेंट शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करूँ आपण सांग साथी समस्त को शेयर करूँ आपण साहाଯ୍य कले मु आउरी ऊपर ऊपर को भी उठी पारिबी आपण को आशा भरोसा विश्वास ही मोर अच्छी जे जो मैंने मो ब्लॉग देखुं निश्चय ही मते साहाଯ୍य ही करेंगे चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा ब्लॉग बगे चलो टाइम ना ମୁଁ ଯିବିନି एते कष्ट कर दउछन ना लोक एते कड़ा कथा कह दउछन थरे परा कहथिनी लोक कथा टोटाली सुनिबोनी तम काम तमे करी चलो लोक कौन कर जानते कि खराबटा को संगे 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 आलोचना करदेवे तो भलटा को कई आलोचना करेंगे मुझे से कथा मुझे कही एत बुझी किए किसी कहीदेला आसिक आरंभ होगा रड़ी आ ब्लॉक करी चलो 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 ब्लॉक कर चलो ब्लॉक कर ब्लॉक कर चलो 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 मो चलो रागी चलो चलो आरा कर चलो ना एने हो कोई ना हो ना विरक्त कर रागर हाथ उठिबन ना चलो चलो ब्लॉक कर टिके बुझला से ब्लॉक कर टिके रागी जंत अच्छा 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 चलो चलो केते कांदिलानी ए लो बाप इस कांदन पूरा रागर कांद बस एते कांदन किए किसी टिके कह दी से कांदुछ लोक तो कहे ब्लॉग बाकी जो समस्त देखुं ना क्या पसंद हो क्या पसंद होनी लोक तो कमेंट करी कहे तथापि सहवाक पड़ो भल करने फास्ट किसी कष्ट करने पड़ो कष्ट कले भल हेल्ले आ लोक आलोचना करेंगे ना बर्तमान आमको सहवाई पड़ो कष्ट बुझल छुआ किए काटला काली आनीदेला ना जाइला अंते घर आनीला देखी काटू ना मामा देला किए काटी से काटी पड़थनी ना मत कहीं भरसा ना से काटी दियो बोली काटी देछि ना दी हाथ लगे देछि ना पूरा दी हाथ लगे देछि बसी पूरा दी हाथ छड़ौछि चामुची हाथ काटी पड़ना चामुची ଛାଡୁ ନାହିଁ चुप छाड़ुनी है ना नहीं ମୁଁ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କାଇଁ केतरा देछि ପାଞ୍ଚଟା ଦେଇଥିଲା କୁନୁ ଦେଇ ନାହିଁ हां ମାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି କୁନକୁ ବିଛିଥିଲା ନା କୁନୁ ବିଛେଲା ବିଛେଲା ମାଇଁ ତ ହେଲା ବଚ ନା बाली हला ना धुइगा धोना मत दियो गोटे केना देखिया এইটা নি
ଖଣ୍ଡେ ନିଅ। ମତେ ମିଳିଛି ଏତିକି ମିଳିଛି ମୋର। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ନରମ ଲାଗୁଛି। ହେସ୍ କେତେଥର ପକଉଛୁ, ପୁଣି ପକେଇଲୁ। ହେ ଯା ଧୋଇକି ଆଣିବୁ। ସେଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। ତ ରସ ଭରେ କାଇଁ ବାହାରୁନି ତ? ଛୁଆ ନେଇଗଲା ବଢିଆ ହେଇଛି। ହାତରେ ପାଉନି କି? ଯେତେ ରହୁଛି କଣ ତା ଚୁପାଟା ରହିଯାଉଛି। ରହୁଛି ନା, ଚାମୁଚ ଲଗେଇଲୁନି କି? ଆଉ ରହିଗଲା ଆହୁରି। ନିଅ। ନା ଖାଅ, ତମେ ଖାଅ। ଦେଖିବା ବାପ, ମୁହଁ ତଳକୁ କରିକି ପୁରା ଗୋଟେ ଏକାଳେ। ଛୁଆ ଦେଖେ କେବେ ହେଇଥିବ। ଛୁଆ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଦେନି ତୋର ଟିକେ ନା। ନରମ ଅଛି ପୁରା। ମା ପୁଅ ପୁରା ବସିଛନ୍ତି ତାଳ ଖାଇବାର। ଆଉ ବେଶୀ ଖାଇବନି, ପେଟ କାଟିବ, ଗରମ ସିଜିନ। କାନ୍ଦିକି ପୁରା ମାନେ ଛିନଛତ୍ର। ଆଉ କିଏ କିଛି କହିଲା କିଛି ଶୁଣିଛି? ମତେ ଆରଟା ଖୁଡି କହିଲେ, ଆଉ ମିନା କହିଲା, ରୁନା କହିଲା। ସେ ମିନା ରୁନା ଯେ କହିଲେ ସେଇ କଥାରେ ତମେ ରାଗିକି ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ କରିବି। ମୁଁ କରିବିନି। ବ୍ଲଗ କରିବନି? ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମ ବ୍ଲଗ ଯେ ସବୁ, ଗୋଟେ କହିନ ହବ ନା? କାନ୍ଦନି। କାଲି ପାଖରୁ ଭଲ ବ୍ଲଗ କରିବ। ଆଉ ତ ବ୍ଲଗ ବି ଭଲ ହେଲାନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ପସନ୍ଦ ବି ହବନି ଆମ ବ୍ଲଗ। କାହିଁକିନା ଆଜି ବି ଠିକ ଠାକ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଡ୍ ବି ଠିକ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ କି? କାଲିକି ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଦିଅ, କାଲିକି ପୁରା ଫଲକି ବ୍ଲଗ କରିବ, ବୁଝିଲ? ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭାଇମାନେ କି ଭାଉଜମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଅ ମତେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଖରାପ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ମନ ବି ଠିକ ନାହିଁ ବ୍ଲଗ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଆଜି ମୁଁ ସେମିତି ବ୍ଲଗ କରୁଛି, କାଲିକି ମୁଁ ଭଲ ବ୍ଲଗ ଦେବି। କହିଦଉନ ଟିକେ, କହିବନି ନା? ଆଉ ତମ ବଦଳରେ ମୁଁ ତାହେଲେ କହିଦେଇଛି ଆଉ। ନା କଣ? ଆମେ ରାଜି ନା? ଆଉ କହିନ ହବ ନା? କହିନ ହବ ନା? ଆଉ ଟିକେ ବ୍ଲଗ କରିବ ନା? ଆଉ ସେତିକି ସୁକୁ ସେତିକି ବନ୍ଦ ଥାଉ। ଏତେ ସୁକୁ କେଉଁଠି ଆସିବେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି? ମେଘ ତ ନାହିଁ, ଖରାରେ ତ ଟୋଟାଲି ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ଗଛ ପତ୍ର ପୋଡିଗଲାଣି, ମଣିଷରୁ ଶୁଖିଗଲେଣି। ତମର କେଉଠୁ ଆସୁଛି ପାଣି? ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡିଥିଲା କି ଆଖିର? ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡିଥିଲା କି? ନା କିସ? ସେ ଆଉ କିଛି କହିବନି। ତାଙ୍କ ମୁଡ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ବ୍ଲଗ ରଖୁଛୁ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଟାଏ ଟାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।